তো বন্ধুরা, আমরা আজকে অঙ্ক শিখব সহজভাবে। আর আগের ভিডিওতে আমরা বাংলা ও ইংলিশ শিখেছি। এই ভিডিওটা অনেক মজার হবে, আর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবে তোমরা। আর লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। Learn to count. 4. 4. 4 cycles. Good job. Jars. 2. 2 jars. Cubs. 3 cubs. Pick a sticker. Foxes. 4 foxes. Trees. 7 trees. Good job. Airplanes. 6 airplanes. Horse. 1 horse. Buses. 8 7 2 buses. Umbrellas. 10 8 5 10 umbrellas. Good job. Octopus. 1 octopus. Dogs. 4 dogs. Pick a stamp. Horse. 1 horse. Hammers. 7